Komo pag-andam sa mas dakulang misyon kan pagbabareta sa eleksyon 2025, nagkondusir nin masterclass sa GMA Integrated News sa saindang mga parabareta asin staff. Pinapurbaran man kan COMELEC ang makina na gagamiton sa eleksyon 2025. Uyan report ni Don Jimenez. Ngani mas mapahewas pa ang kaaraman sa election 2025, nagsairarom sa GMA Masterclass Road to the 2025 elections ang mga parabareta asin staff kan GMA Integrated News. Pigtukar ni COMELEC Chairman George Garcia an overview kan eleksyon, voters education, asin nagkaigwa man in demonstration kan mga bagong automated counting machines. Pigpapurbaran man kan COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamiton sa pagboto kan mga OFW. Sa ano't na pagkakataon, pwede naman ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Pigtukar man ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Khan kung paano pigagamit ang artificial intelligence o AI sa politika asin eleksyon. Si GMA AVP for Legal, Attorney Jose Viner Ibarra, pigtukar man ang election laws. Ipigtukdo man ni the GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas asin Social Media Manager Audrey Domasian kung paano madidetect ang mga deepfake asin online disinformation gamit ang maniba-ibang tools sa artificial intelligence o AI detection. Tanganing day maabusan social media. Nagsumitir na subutan COMELEC nin draft kan pag-amyender sa probisyon kan Omnibus Election Code na obhetong ma-regulate ang paggamit ni social media kan mga kandidato sa campaign period. Pigi-isipan naman subot ninda kung posible nindang ipangalad ang paggamit nin deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.